Yes, halo selamat datang dalam acara The UN Women Asia Pacific Women's Empowerment Principles Awards 2020. Selamat datang kepada para tamu kehormatan, para pemenang dan juga peserta yang sudah hadir dalam Zoom webinar maupun yang juga menyaksikan lewat akun YouTube Kumparan. Saya Marisa Anita akan menjadi host dalam acara awarding di hari ini. Kita akan ikuti rangkaian acara Indonesia Awarding Ceremony sebagai bagian dari UN Women Asia Pacific Women's Empowerment Principles Awards 2020. Penghargaan UN Women Asia Pacific WEPS 2020 bertujuan untuk mendorong, menghargai, dan mengakui upaya individu maupun pelaku bisnis yang mempromosikan budaya bisnis inklusif gender dan juga untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender di Asia Pasifik. UN Women dan UN Global Compact telah meluncurkan prinsip pemberdayaan perempuan atau Women's Empowerment Principles pada tahun 2010 dan isinya terdiri atas kumpulan 7 prinsip holistik yang mendukung bisnis untuk memajukan kesetaraan gender di tempat kerja, tempat usaha, dan komunitas. Kita berkumpul pada kesempatan ini karena kita percaya bahwa gender equality means good business. Dengan semakin banyaknya kesempatan bagi perempuan untuk memimpin, berpartisipasi, dan mengembangkan potensi, sektor bisnis akan semakin maju. WEPS hadir untuk mendukung pencapaian ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan jumlah perempuan yang memimpin dan berpartisipasi dalam perekonomian di Cina, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Acara penghargaan serupa juga berlangsung di 7 negara ini. Mari kita buka acara kita dengan menyaksikan video kick-off UN Women Asia Pacific WEPS Awards 2020. Jadi saya pernah mengalami kejadian tidak mengenakan waktu saya liputan ya. Jadi waktu itu saya liputan di salah satu pemukiman warga. Nah, jadi ada catcalling gitulah oleh orang-orang di situ. Dan bukan hanya sampai di situ. Jadi digodain, kemudian kalau dari bahasa mereka dan bahasa tubuh mereka ya benar-benar kerasa bahwa mereka agak meremehkan. Banyak banget ya yang mereka nggak mau tanda tangan kontrak, nggak mau tanda tangan agreement kalau nggak dinner dulu gitu. Terus misalnya nggak ada yang minta yang langsung yang aneh-aneh, itu ada kejadian. Bener-bener saya awalnya intimidasi, tapi saya berusaha untuk tetap profesional. Ini tiba di lokasi evakuasi. Di kantor saya bekerja saat ini, saya bersyukur karena saya punya kesempatan untuk mengembangkan talenta ya, mengembangkan talenta, kemampuan, dan itu diikuti baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada dibuka kelas atau training itu semuanya sama rata antara laki-laki dan perempuan. Kita memang bisnis prosesnya itu selalu lebih dominan dilakukan oleh perempuan dari hulu ke hilir. Kita dari awal percaya kalau proses perkembangan ekonomi itu akan sangat lebih berkembang kalau memang kita mengadaptasi dan juga bisa mengikut sertakan teman-teman perempuan lainnya. Kalau buat saya ekonomi untuk perempuan itu bukan cuma untuk membantu kehidupan kita dalam keluarga ataupun membantu kehidupan suami. Bukannya kita nggak percaya sama suami ataupun sama keluarga nggak bisa ngebantuin. Tapi ini lebih untuk kepercayaan diri kita, untuk pengakuisisi kita sendiri. Ya, saya mendukung sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia ini untuk menciptakan ruang kerja dan juga situasi kerja yang ramah perempuan. Dengan begitu potensi-potensi yang ada dalam diri perempuan saya yakin akan bisa keluar dan lebih berkembang lagi.
So I invite all companies who are champions of women's empowerment, regardless of size or sector, to apply for the UN Women Asia Pacific Women's Empowerment Principle Awards. Together, let's continue to play our part in accelerating progress towards the global goal on gender equality. Ya, baru saja kita saksikan bersama video ini bahwa menjamin tempat kerja dan lingkungan kerja yang sensitif gender sangat-sangatlah penting. Mengapa? Tentunya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensi dan berkontribusi terhadap perekonomian. Bagi Anda yang ingin membagikan momen penghargaan ini di media sosial, silakan menggunakan hashtag WebsAwards dan juga tag akun @UNWomenAsia, @UNWomenID, dan @European Commission. Nah, selanjutnya kita akan memulai dengan kata sambutan dari perwakilan United Nations Indonesia Resident Coordinator, Madame Valérie Julien. Madame Julien, the stage is yours. Thank you very much. Excellency Ibu Sri Mulyani Indrati, Minister of Finance. Excellency Monsieur Vincent Piquet, EU Ambassador for Indonesia and Brunei. My colleague Jamshed Kassi, UN Women Representative and Liaison to ASEAN. All the distinguished participants, ladies and gentlemen, selamat sore. Let me start by thanking all the business leaders and representatives of corporation, government, and development partners for joining us today for this event. And also for those of you who have participated in this first Women Empowerment Principles Awards in Indonesia and the Asia Pacific region. This is indeed a very promising day to remember. And I want to also give my heartfelt congratulations to all our distinguished awardees. The UN in Indonesia appreciates the greater awareness and commitment of all of you to promote and support women's economic empowerment and the opportunities for the private sector to advance gender equality and sustainable development, particularly in the context of the current pandemic. As UN, we truly recognize that everyone can and should be an ally for equality. Business leaders, representatives of corporations are very well positioned, together with government, to empower women. And this evening's winners actually reveal to us, demonstrate that business and enterprises, no matter the size and sector, are capable and responsible partners for action. The commitment to promote economic justice and rights by addressing gender discrimination and unfair treatment, by being more gender inclusive, can and must transform the way we do business. Ultimately, this will impact positively the development of the country. As a matter of fact, no country can really and truly develop without women, because women represent half of the population, but they also represent half of the workforce, half of the intellectual capacity of a country. So by empowering women, everybody wins. The women, the businesses, the families, the country, because equality generates better business. So this is the perfect win-win situation. And gender equality is not only a UN agenda, actually. It is a top priority of the international sustainability agenda. It requires businesses to improve their practices, to develop public-private partnership, and also to invest resources to achieve gender equality and long-term financial value. What I mean here is that the role of the private sector to promote women's empowerment and gender equality is actually critical. We actually ask you to put women at the place they deserve, that of equals. And we need you even more so now in the current context of COVID, because actually the existing social, economic, and gender inequalities and challenges for women have been exacerbated by the crisis. For example, in a recent study, UN Women actually
revealed to us that women's unpaid care work and domestic responsibilities almost doubled compared to men over the past few months. Similarly, 36% of women compared to 30% of men in the informal sector reported a decrease in their hours of paid work. So unless more companies consider these gender disparities in their policies and responses, there is a serious risk of further reducing female labor force participation, which has already been stagnated for the past decade. So, despite many efforts that have been made, this continues to be a problem. That is why we, the United Nations, we are working with the government, with the private sector, with civil society organizations in Indonesia to help accelerate the SDGs, including to raise the awareness for companies to promote women's empowerment by adopting the UN Women and Global Compact Women Empowerment Principles. And in this current context of COVID, as we continue to work to recover from the pandemic, let us resolve to join the movement as advocates and champions for gender equality. Let us be unified to go beyond and rise beyond the challenging times. I want to thank very sincerely the government, the private sector, civil society, and all the partners for your support and commitment to improving the life of women in Indonesia. I also want to thank UN Women for their tireless work for women within the UN system. And both UN Women and the entire UN family, we really look forward to continuing our work together to make gender equality a reality before 2030. So congratulations once again to all the companies that are being recognized this afternoon. You know, I really look forward to your success and your good practices to inspire many others to follow your lead. Terima kasih banyak. Merci beaucoup, Madame Julien, for the opening remarks. Kata sambutan berikutnya akan datang dari EU Ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam, Mr. Vincent Piquet. Mr. Piquet, the stage is yours. Thank you very much, terima kasih banyak for the floor, Madam Master of Ceremonies. I greet Her Excellency Sri Mulyana Indrawati, the Minister of Finance of Indonesia. I greet Valérie Julien, the UN Indonesia Resident Coordinator, and also Jamshed Kazi, the head of UN Women in Indonesia and to ASEAN. Also pay my respects to the honorable and distinguished personalities who have formed the judges panel for the WEPS Awards 2020. The EU is very proud to be joining you this afternoon for this WEPS Award ceremony, celebrating the champions and the defenders of equality in the business world. Very honored to speak to chief executive of very reputable and large firms who have acted in favor of gender inclusion and of diversity and of making this a lived reality in their workplace. Ensuring women's equal opportunity and economic justice and rights is an arduous task, but the EU believes that in the ability of businesses to drive this process. Gender equality is a core value of the EU and a key priority for our policy both at home and abroad. Next week, on the 24th of November, the EU will present its new Gender Action Plan. It's the third generation, covering the years 2020 up to 2025. The action plan is a cornerstone of the EU's gender mainstreaming drive that includes gender equality and women empowerment in all EU policies, strategies, and programs.
Women's economic empowerment and improving women's access in business is a key facet of gender equality. Promoting equal opportunities for women is not only the right thing to do, but it is also the smart thing to do. Repeated analyses and studies have demonstrated that increasing women's ownership over resources and their participation in society and the economy is more than social justice as such. It also contributes to stronger and more economic growth, and it fuels sustainable economies and benefits society as a whole. The 2020 WEPS Awards are an avenue for private sector to truly showcase the best practices in gender-sensitive business culture. These practices will bring great benefits for the companies, increase equal opportunity employment, create leadership and management roles for women, which in turn will lead to increased organizational effectiveness, growth, and revenue. The EU and UN Women have joined hands for many years in Indonesia on women's economic empowerment. The EU believes that women's economic empowerment is a must to realize inclusive and equitable economic growth. And that is true, especially for the economic recovery from COVID-19, in which we must build back better. The WEPS Awards provides excellent opportunities for businesses and entrepreneurs to demonstrate leadership and social impacts of their business. In closing, the EU will remain a strong committed and reliable partner to Indonesia, government and business sector alike on this topic. And we look forward to exploring with all our stakeholders, including the civil society, the concrete ways in which we can enhance our collaboration on gender equality in practice. I would like to thank all partners, Madam Minister in the first place, the UN partners as well, and also all partners and stakeholders in business and society at large in our possibility of joining this effort with you today and after. Thank you. Yes, I'm sure we cannot agree more on that, Monsieur Piquet. Merci à vous, Monsieur Piquet. Kita juga masih ada kata sambutan berikutnya tentunya. Sudah terhubung tadi, sudah sempat menyapa juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, yang akan memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih. Very good afternoon to all of you. And I would like to speak in Bahasa Inggris. Tadi sudah di-announce for you who will follow in Bahasa Indonesia, should follow in the channel. First of all, I would like to congratulate the UN Asia Pacific for the 10th anniversary of the Women Empowerment Principle, or WEPs, and the launchings of the UN Women Asia Pacific WEP Awards. It is truly an honor for me to be here and attending the UN WEP Award ceremony in Indonesia, which also hosts a call for nomination of exceptional business leaders and businesses who are champions of gender equality. It is really warm-heartening to know many of the business leaders and businesses who also champion in this women equality. Let me highlight for today the three areas which is very critical related to the human capital as well as the role of women. First, investing in human capital will certainly unlock the future of every nation. Second one, gender equality and women's empowerment are crucial in strengthening national economy. And the third, the role of women is key in the quest to promote shared prosperity for all. But if you look at today's statistic,
we really understand that there are still a lot of homework and challenges that need to be overcome. Women labor force participation have been stagnated for 2 decades. If we look at since 1990 until 2010, the World Economic Forum estimates that at the current rate of progress, it will take more than 200 years to close the overall gender gap in women labor force participation and equal opportunity. Earlier this year, the world has been grappling with twin crises. First is, of course, COVID-19, which then have the second crisis that is spill over to the economy. COVID-19 is a threat to the health and the safety of the people, but it also have a serious implication, especially for those vulnerable, including women, especially women living in poor family. We also see that the COVID-19 affected feminized sector, such as restaurant, accommodation, or hotel in this case, and home workers, which is generally hit hard by this COVID. ADB report on the ADB and Human Woman High Level Roundtable in September 2020 stated that 54% of 75 million workers in the restaurant and accommodation industries are women. And that's why they are the one who suffer most, because these are all the activity which is hard hit by the COVID-19. Women lose 50% of working hours, while men only lose 35%. So there is an asymmetric implication of this COVID-19. This is especially in the formal sector in Asia. At the global level, the income of 740 million female workers in the informal sector declined by 60% in the first months of the COVID-19. So pandemic definitely hit hard the society, but especially harder for women. So with this situation, as a consequence, the gender pay gap is widening and female labor participation is declining. We are actually starting with this labor participation, which is much lower for women, and now it is also affected even more by this pandemic, COVID-19. And the burden of women is getting heavier as they lose their income. And so many of them can no longer afford daycare, or perhaps they are fortunately have a chance to do the work from home, but at the same time, they have to do their own babysitting and taking care of their household while continue working from home. With this heightened financial pressure and also time pressure, working mothers have no option but constantly juggle between earning and home caring. And usually it's not symmetric between man and woman. And on top of these challenges, women must also face increasing rate of violence during this pandemic. People getting more mentally anxious in facing economic pressure, uncertainty, and fear of infection. The world also still experiencing a global working hour loss of 11.9% at the end of 2020, or 340 million full-time employment jobs during the second half of 2020. This is the report by ILO. Around 40% of female workers worldwide work in the most impacted sectors. These female workers accounted for 70%
of our healthcare and social workers, making them even more vulnerable during this pandemic. Indonesia in 2020, female labor participation also slightly declined from 55.5% last year to 54.56%. While on the male labor participation, they are increasing. This indicates that the number of women exiting the workforce is now higher than in 2019. Several data also suggesting that married women with dependent children have the lowest participation rate. According to the Central Bureau of Statistics, by February 2020, Indonesia gender pay gap still stood at 23%. That means women earn 23% than men globally. This is really higher. This is for Indonesia. At the global level, the gender pay gap is in 16%, meaning that women earn or paid much less than their counterpart male. In Indonesia also, women who work as professional is less than 50%. In a managerial position, even less, that is 40%, which is occupied by women. That indicate that working environment in Indonesia put women as minority, or they are facing a much higher challenges and hurdle to actually work at the same field as men. And at the same time, they also pay less. Many women then have to suffer and work at the informal sector or small medium enterprises. And if you look at the SME, the ILO, the work 80%, which is mostly workforce are women, they are also suffering or the most hardest hit by this COVID. 56.5% of employed labor force, which is work in the informal sector, are women, and 43%, which is women work in rural area, also affected by this COVID. So if we are looking at this statistic, we definitely still have a lot of work need to be done. While small medium enterprises' contribution to the GDP is very high, but their productivity is very low, and also providing a low pay job, and this is dominated by women. So equality and inclusion is very critical. It is not only morally good, but this is also good for the economy. If we are not addressing the gender gap issue, for example, then the world will lose 12 trillion US dollar. This is almost like 12 times of the Indonesia economy. In Asia Pacific, it is 4.5 trillion that is going to be lost if we are not putting gender equality. So this is a significant figure, meaning that if you address the equality, then you gain also economically. Council on Foreign Relations also revealed that closing the gender gap in labor force, it will also put or provide a staggering 28 trillion US dollar gain for the global GDP in the next 5 years. So if the gain and the benefits is so obvious, why we are not doing it? For Indonesia, this is also very critical. If we look at Japan or many other countries, they really see that their solution to the economic stagnation for more than a decade should be putting in this issue of gender equality. So exclusion is not good.
it is morally wrong, but also it is not good from the economic point of view. And inclusion, on the other hand, is always right and benefiting and never a cost. The benefit extend far beyond only for individual girls. If you empower or providing opportunity for a woman, a mother, it will definitely not benefiting those particular women, but it will create benefit for the whole family. Not to mention that this woman can inspire their own daughters so that they are going to be more confident and have a role model to follow. So improvement definitely one of the area that we really need to work together. This is not only for the government, but the role of civil society and especially corporation is very critical. And that's why I really welcome and support this woman empowerment principle, which is promoted by this event. One of the critical of the empowerment to the woman is definitely in the education. Woman education definitely will improve the human quality index of any country. But this is the area, although in the form of participation of girls in school relatively increase, not necessarily that they are continue pursuing higher education. And better educated women tend to be healthier and participate more in formal labor market and earn higher income and enable them to have a better health care and educate their own children. So the spillover is definitely unlimited. It's so priceless. As a finance minister, I also promoting this gender equality as part of cabinet in which President Jokowi have the program in which we put gender equality as the most important priority for our policy. Using the budget or fiscal tools is very critical. That's why we introduced gender responsive budgeting in order for us to be able to track whether our budget providing affirmative and support for the gender equality. This is also the form of accountability of our instrument so that we are going to be able to continue pursuing this very important agenda of gender equality. Many of the government programs designed through this gender equality lens. For example, our social protection program, Family Hope program, which we provide 10 million household support in the form of cash, they are all mainly more than 90% received by women as the head of the household. The same thing for our program on the small medium enterprises, which we provide through Kredit Usaha Rakyat, or in this case, Ultra Mikro or Mekar. They are all mostly run by women. So in closing, I would like to echo again my friend Christine Lagarde, which now is the ECB chair. Previously, the IMF managing director. She once said that empowering women is not just right morally, but also right from the macro fiscal policy. I also want to share my own belief that responsibility of empowering women is actually responsibility to all of us. From the beginning in the family unit, society, and government, private company, corporation, civil society. So this is the agenda which is important to all of us.
I would like to encourage as well as congratulate for those of you, the business leaders and players who believe in promoting equality, not only because they feel that this is morally right, but you are contributing significantly to the economy and to the global shared prosperity. As a mother, as a grandmother, I definitely also would like to express my hope and expectation that this agenda will continue and will make significant progress. And we need a lot of champion, not only women, but also our counterpart, male or man. Equally, they are all playing an important role. Please remember, as equality champion, we should count our win not just by looking at profit or bottom lines of the company, but also by looking on how many mothers we succeed to empower to help their family escape poverty, and also to inspire many young girls that is going to continue and pursuing their life and livelihood and career in the future. I do hope that this collaboration is going to be strengthened with this event. Thank you very much. Terima kasih banyak kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Ibu, terima kasih juga atas kata sambutan yang begitu eye-opening dengan begitu banyak statistik dan juga dorongan mengapa gender equality di dunia kerja itu sangat penting. Ada satu pertanyaan kalau boleh ditanyakan Ibu, di Indonesia itu salah satu yang menjadi masalah dari gender equality adalah budaya patriarki. Memang Indonesia besar sekali, ada yang matriarkat, tapi ada yang juga kebanyakan tuh patriarkat. Nah ini bisa menjadi barrier Ibu untuk menciptakan kultur bahkan dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan gender equality itu. Nah apa saran dari Ibu Sri Mulyani kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang imbang gender sehingga apa yang kita bicarakan sekarang dan apa yang kita visualisasikan sekarang ini bisa segera tercapai secara merata Ibu? Yep, saya sekarang jawab pakai bahasa Indonesia ya. Silakan. Pertama, kalau kita bicara budaya, tentu ini segala sesuatu yang kita percaya itu adalah suatu praktek. Tapi kadang-kadang praktek itu adalah dari suatu kebiasaan. Untuk bisa mengubah sebuah praktek yang dalam hal ini tidak menguntungkan kepada anak-anak perempuan dan perempuan di tempat kerja, maka kita perlu pertama adalah menunjukkan suatu evidence, data tadi yang saya sampaikan menjadi sangat penting. Tidak hanya menunjukkan gap-nya, tapi konsekuensi apabila kita tidak mengadres isu equality. Dan tentu yang kedua, kita harus lihat dari sisi tata kelola. Banyak perusahaan adalah perusahaan keluarga. Dan kalau itu kebetulan adalah diran oleh laki-laki, dia selalu menganggap taken for granted bahwa all the default position biasanya jatuh ke laki-laki. Kalau ada perempuan, mereka akan melihatnya lebih kritis. Benar nggak sih dia bisa? Nah, praktek-praktek semacam ini di mana begitu kita melihat suatu pekerjaan atau jabatan dipegang oleh perempuan dan langsung kemudian ada tambahan pertanyaan. Kalau laki-laki nggak akan ditanya, dia bisa atau enggak. Kita accept as if semua laki-laki itu selalu kompeten dan bisa. Sedangkan perempuan harus membuktikan dirinya untuk bisa dulu, baru kemudian di-accept. Nah, tentu bayangkan enggak, kalau ada resources kita di perusahaan atau kalau dari sisi saya adalah banyak sekali dari staff saya yang perempuan, mereka harus work twice as hard to earn those acceptance. Itu kan berarti kita selain tidak memberikan level playing field, Anda memberikan suatu hambatan yang membuat sebetulnya resource ini bisa dipakai lebih bagus
apabila dia bisa kontribut tanpa harus merasa terhalangi. Nah, ini berarti kita perlu untuk melakukan advokasi. Banyak sebetulnya para laki-laki ya dalam hal ini, mereka itu tidak sadar bahwa sikap yang sifatnya adalah beda standar itu tidak menguntungkan bagi perusahaannya atau bagi institusinya. Banyak di antara mereka sama sekali tidak punya sensitivitas terhadap yang disebut gender aspek. Karena mungkin mereka juga dulu dibesarkan, taken for granted, bahwa ya kalau perempuan itu ya harusnya diperlakukan seperti itu. Jadi pertanyaan Anda, selain tadi evidence based, kita perlu banyak sekali investasi di pendidikan. Dan itu value dari kecil, yang tidak membedakan bahwa kalau anak perempuan, oh berarti kamu hanya bisa seperti ini. Kamu harusnya ya pegang boneka, kamu harusnya mainnya masak-masakan. Sedangkan yang anak laki-laki diberi mobil-mobilan. Kalau seandainya mereka choice-nya adalah begitu, nggak ada masalah. Tapi jangan dihalangi bahwa perempuan juga bisa main mobil-mobilan. Bahwa laki-laki juga bisa main masak-masakan. Tapi jangan di-coupling dari awal, tapi berikan mereka choices. Sehingga anak-anak itu menjadi gender neutral. Yes. Dan dengan gender neutral pada saat mereka grown up, mereka akan menganggap bahwa teman perempuan laki itu adalah equal opportunity dan equal capability untuk bisa melaksanakan tugas tanpa harus melihat. Bahkan seharusnya mungkin kadang-kadang appreciate bahwa cara melihat perempuan yang sering saya sebut matrix itu jauh lebih punya empathy dan kemampuan secara detail. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu untuk kita advocate. Ketiga, mungkin yang terakhir, ya paling cepat untuk menghindarkan budaya patriarkat adalah dengan legislasi. Legislasi itu yang memandatkan orang bahwa kalau Anda mendiskriminasi ya berarti Anda menyalahi aturan. Jadi, umpamanya kalau saya dalam hal ini ya mengatakan tidak ada dan tidak boleh ada perbedaan bahwa oh kalau namanya kanwil bea cukai itu harus laki-laki. Nggak ada itu. Buktikan bahwa perempuan juga bisa. Namanya bea cukai itu harusnya laki, Bu, karena pakai uniform kita di lapangan. Memang perempuan nggak bisa di lapangan. Emang nggak bisa pakai uniform. Mereka pakai uniform juga keren. Jadi tone from the top juga penting, tapi juga policy dan regulasi penting untuk melockdown atau menginstitutionalize tadi suatu kultur baru. Sehingga orang akan mengatakan, kalau saya mengatakan ada promosi atau ada seleksi, saya akan lihat berapa kandidat laki dan perempuan. Kemudian kalau drop out-nya banyak perempuan, saya tanya siapa yang menilai, apakah nilainya sama, kan kayak gitu. Jadi memang ini semuanya perlu ketelatenan kita semuanya untuk melakukan partisipasi untuk tadi menciptakan yang kita sebut gender neutral atau equality, opportunity. Dan kita harus menggunakan seluruh tools, seluruh influence kita, edukasi kita. Karena saya sangat percaya bahwa banyak perempuan di Indonesia dan anak-anak perempuan yang sekarang masih muda, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Kalau mereka betul-betul bisa bekerja sesuai dengan potensi yang mereka miliki, itu tidak hanya memberikan kepercayaan diri kepada perempuan-perempuan itu, memberikan kebaikan pada keluarganya, tapi juga memberikan kebaikan bagi bangsa kita. Makasih. Iya, setuju sekali, kita semua juga pasti sepakat dengan apa yang Ibu baru katakan, terutama yang mengenai policy. Semoga saja kita semua berharap anggota-anggota parlemen yang ada gender laki-laki maupun perempuan bisa mendukung gender neutrality seperti ini. Terima kasih Ibu sudah menginspirasi perempuan tapi juga para pelaku industri secara umum hingga budaya bisnis inklusif gender menjadi lebih merata di tanah air. UN Women Asia Pacific Webs Awards 2020 diinisiasi oleh We Empower Asia, sebuah program kerjasama antara UN Women didukung European Union atau Uni Eropa. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia atas waktunya. Sehat selalu Ibu Sri Mulyani. Sampai jumpa. All the best for all the candidates.
And Ibu Erna, salam Ibu Erna, salam sehat. Oke, thank you. Pamit ya, Marisa. Thanks. Silakan Ibu. Thank you. Oke. Bye. Sekarang kita akan beralih ke sesi inti, yaitu sesi pemberian penghargaan UN Women Asia Pacific WEBS 2020. Bagi Anda yang ingin membagikan momen penghargaan ini di media sosial, silakan gunakan hashtag WEBS Awards dan tag akun UN Women Asia, UN Women ID, dan European Commission. Hari ini kita akan mengumumkan para pemenang dari masing-masing kategori. UN Women Asia Pacific WEBS Awards 2020 dipersembahkan oleh We Empower Asia, sebuah program kerjasama antara UN Women didukung European Union atau Uni Eropa dengan tujuan meningkatkan jumlah perempuan yang memimpin dan berpartisipasi dalam perekonomian di Asia, termasuk di Indonesia. Apa saja kategori penghargaannya? Saya bacakan. Kategori pertama adalah Leadership Commitment. Kategori kedua, Youth Leadership Commitment. Kategori ketiga, Gender Responsive Marketplace. Kategori keempat, Gender Inclusive Workplace. Kategori kelima, Community and Industry Engagement. Dan kategori yang terakhir adalah COVID-19 Action. Sebelum kita umumkan, saya ingin memperkenalkan dulu para juri yang tadi sudah sempat dilihat secara sekilas waktu di sesi foto. Juri-juri ini adalah juri independen dari penghargaan ini dan mereka terdiri dari para profesional di sektor bisnis dan pembangunan yang memiliki pengalaman dalam isu pemberdayaan perempuan khususnya dalam sektor bisnis. Sudah hadir bersama saya para juri kita. Yang pertama saya akan sapa adalah Ibu Erna Witular, former UN Special Ambassador for Millennium Development Goals atau MDGs in Asia Pacific. Selamat sore Ibu Erna, apa kabar? Sore Melissa, baik. Senang sekali Ibu ada di sini. Nah Ibu tentunya tidak sendiri karena ada 4 juri perempuan lain. Yang kedua saya perkenalkan, I would like to introduce to you Miss Anne Valco Celestino, Gender and Development Specialist for Private Sector Asian Development Bank. Hello Miss Celestino, how are you? Good afternoon, very pleased to be here. Thank you. We're happy to have you as well, Miss Celestino. Berikutnya, Maya Juwita, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW. Halo Ibu Maya, senang sekali ada di sini bersama kami. Selamat sore Marisa, selamat sore teman-teman semua. Berikutnya adalah Ibu Josephine Sationo, Executive Director of Indonesia Global Compact Network atau IGCN. Halo Bu Josephine, apa kabar? Halo Marisa, halo semuanya. Nice to be here. Thank you. Thank you. Dan juri yang terakhir, but last but not least, Ibu Sagita Adesiwi, Business and Human Rights National Specialist for Business and Human Rights Asia, UNDP Indonesia. Halo Bu Sagita, apa kabar? Sore Mbak Marisa, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum membacakan nominasi, saya ingin mengundang perwakilan juri untuk memberikan testimoni singkat mengenai kesan dan pesan menjadi juri dalam ajang ini yang akan diwakilkan oleh Ibu Erna Witular. Silakan Ibu Erna. Terima kasih Ibu Sri Mulyani kalau masih ada yang tercinta. Kemudian Ambassador Pique, Madame Julian, Jamshed, and Tony from UN Women. Selamat sore semua. Atas nama teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh UN Women untuk memberikan penilaian ini. Tidak mudah, karena banyak yang bagus-bagus hingga kadang-kadang sulit untuk dibandingkan. Secara umum, kami senang dan bangga turut dalam acara ini karena kesetaraan gender. Kedengeran nggak ya? Karena kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan kepedulian kami semua juga. Belum tadi Ibu Sri Mulyani menyampaikan masih panjang perjalanan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tapi dengan web yang merupakan prinsip penerapan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan perusahaan, kami senang dan gembira bahwa komitmen dan minat untuk UN Award kali ini, meskipun pertama kali,
cukup tinggi dan kami harapkan bahwa minat dan komitmen ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga prestasi ini dapat diteruskan dan bisa memberikan inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna Witular. Langsung saja kita akan masuk ke kategori pertama, yaitu kategori Leadership Commitment. Saya akan undang kembali Ibu Erna untuk menjelaskan mengenai kategori ini. Silakan Ibu. Kategori ini menyaring para pemimpin di perusahaan yang telah berperan dalam menetapkan komitmen perusahaan yang kuat, termasuk kebijakan, peraturan, atau praktik progresif yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, tempat usaha, dan atau komunitas, termasuk pada para pemimpin perusahaan yang mengambil peran dan tanggung jawab khusus dalam mempromosikan kesetaraan gender di dalam perusahaan dan membuat komitmen publik atau menyampaikan pesan sensitif gender kepada publik. Mengenai kategori Leadership Commitment. Sekarang kita akan lihat para pemenang dari Indonesia untuk kategori Leadership Commitment UN Women Asia Pacific Webs Awards 2020 adalah Honorable Mention Nuryawati Mulyono, Co-founder and Director PT Siwitama Biopack Indonesia. Third winner, Elin Sritaba, Chief Sustainability Officer PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Second winner, Sari Safianti, CEO PT Renus Project Logistics. And the first winner is Dr. Noni S.A. Purnomo, Bachelor of Engineering MBA, CEO PT Bluebird Tbk. Selamat kepada Ibu Noni Purnomo, CEO dari PT Bluebird Tbk. Kalau sudah tersambung dengan kami di sini, silahkan menggunakan opportunity ini untuk menyampaikan pesan-pesan atau speech kemenangannya, Ibu Noni. Atas nama Bluebird, perkenankan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada terutamanya UN Women di European Union, ibu-ibu para dewan juri yang saya sangat hormati atas penghargaan yang diberikan pada kesempatan ini, dan tentu saja Kumparan sebagai penyelenggara, dan yang utamanya adalah kepada seluruh keluarga besar Bluebird yang telah membuat hal ini bisa terjadi. Penghargaan ini adalah untuk kita semua. To all the strong women and men dalam keluarga besar Bluebird sendiri. Untuk saya secara pribadi, pemberdayaan perempuan adalah kemerdekaan untuk memilih. Kesempatan untuk memilih jalan apa yang ingin kita tempuh sesuai dengan hati nurani kita, kesempatan untuk menggapai cita-cita kita. Dan kesempatan ini harus dimulai dengan mendapatkan kesetaraan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Nah, hal inilah yang harus kita perjuangkan bersama. 50% dari populasi dunia adalah perempuan. Impact dari pemberdayaan perempuan jauh lebih besar dari apa yang dirasakan oleh para perempuan saja. Perempuan yang berdaya berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa, berpengaruh besar terhadap perbaikan dunia. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kami bisa menginspirasi perusahaan lain untuk menggerakkan pemberdayaan perempuan bukan hanya di lingkungan kerja, tapi juga secara menyeluruh. Sekecil apapun hal yang kita lakukan akan berkontribusi positif terhadap tujuan bersama. Terima kasih. Congratulations once more kepada Ibu Noni Purnomo, CEO PT Bluebird Tbk. Satu pesan yang bisa kita ambil dari Ibu Noni adalah kemerdekaan untuk memilih apa yang mau kita tempuh. That's a very strong message. Thank you very much. Kita beralih ke kategori kedua, yaitu kategori Leadership Youth Commitment. Kategori ini akan diperkenalkan oleh Ibu Sagita Adesiwi, Business and Human Rights National Specialist for Business and Human Rights Asia UNDP Indonesia. Silakan Ibu Sagita. Kategori ini menyaring kaum muda di bawah usia 30 tahun
yang telah memberikan kontribusi signifikan untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, tempat usaha, dan atau komunitas, termasuk para wirausaha muda yang memprakarsai kebijakan atau peraturan responsif gender di perusahaan mereka. Pemimpin muda startup yang mempromosikan kualitas gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bisnis utama mereka, atau karyawan muda yang secara aktif mempromosikan kesetaraan gender dalam organisasi mereka. Baik, terima kasih banyak Ibu Sagita Adesiwi atas penjabarannya mengenai kategori Youth Leadership Commitment, dan pemenang dari Indonesia untuk kategori Youth Leadership Commitment UN Women Asia Pacific Webs Awards 2020 adalah second winner, Catherine Halim, co-founder and managing director PT Kisahku Mulai di Sini. And our first winner is Vania Santoso, co-founder Hey Startic. Selamat kepada Vania Santoso, co-founder Hey Startic. Silahkan memberikan speech atas kemenangannya. Ya, terima kasih banyak atas kepercayaan dan juga kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada keluarga Hey Startic, baik itu keluarga kandung saya, papa, mama, kakak yang sudah menjadi support system. Termasuk juga terima kasih kepada keluarga Hey Startic, baik itu mitra pengrajin kami, lalu juga ibu-ibu binaan, bapak-bapak yang ikut mendukung juga, karena saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Ibu Noni tadi bahwa generasi kesetaraan itu berbicara tentang bagaimana kita bisa melibatkan partisipasi baik itu dari pihak laki-laki dan juga perempuan khususnya. Dan penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa tiap langkah kecil itu sangat berarti, karena kami sebelumnya juga tidak tahu atas apa yang kami lakukan ini sebenarnya merupakan bagian dari Women Empowerment Principle itu sendiri. Justru dari kegiatan inilah kami jadi lebih terpapar dengan isu generasi kesetaraan ini, dan ini merupakan momentum juga untuk kami dapat berefleksi, untuk kami dapat mulai dari hal kecil ini untuk terus melakukannya dengan komitmen, untuk bisa terus melakukan apa yang telah kami lakukan dengan lebih terstruktur lagi ke depannya. Semoga kita semua bukannya sibuk mencari penghargaan, melainkan bisa menghargai proses itu sendiri, karena saya percaya bahwa penghargaan itu justru permulaan, itu adalah sebuah komitmen tanggung jawab besar yang diberikan untuk kita bisa melakukan aksi nyata secara konsisten. Dalam hal ini adalah untuk generasi kesetaraan. Terima kasih banyak kepada UN Women, European Union, dan juga Kumparan Women sebagai penyelenggara. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi kepada Vania Santoso dari Hey Startic. Kalau misalnya boleh mengambil 1-2 kunci ya, kata kunci dari Vania barusan adalah menghargai proses. Karena memang kita itu sekarang hidup di era yang semua serba instan, sehingga kita lupa bahwa untuk mencapai sesuatu harus melewati proses yang mungkin tidak selalu mudah, tapi di situ ada komitmen, ada persistence, dan juga ada konsistensi. Congratulations Vania Santoso. Kita beralih ke kategori ketiga, semakin seru. Kategori Gender Responsive Marketplace. Dan kategori ini akan diperkenalkan oleh Maya Juwita, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW. Silakan Ibu Maya. Oke, terima kasih Marisa. Kategori ini memberi penghargaan bagi perusahaan yang memperjuangkan keragaman pemasok atau supplier dan pemasaran serta periklanan yang responsif gender. Perusahaan dalam kategori ini melaksanakan program dan atau kebijakan progresif untuk mendorong pengadaan yang responsif gender dan menciptakan tempat usaha atau marketplace yang inklusif. Kategori ini juga melihat kontribusi perusahaan dalam mendukung pengusaha perempuan melalui pengembangan kapasitas dan juga memberikan penghargaan pada aksi dan program yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam periklanan serta aktivitas penjualan dan pemasaran lainnya. Atas penjabarannya mengenai kategori Gender Responsive Marketplace dan pemenang
Dari Indonesia untuk kategori Gender Responsive Marketplace UN Women Asia Pacific Webs Awards 2020 adalah Honorable Mention Eco-Friendly dengan inisiatif Impact Startup Marketplace. Third winner PT Martina Berto Tbk Marta Tilaar Group dengan inisiatif kampanye Fearless Beauty. Second winner Amarta dengan inisiatif Perempuan Tangguh Amarta. And our first winner is Bukalapak dengan inisiatif komunitas Sri Kandi Bukalapak. Selamat kepada Bukalapak telah memenangkan kategori ini. Apakah Pak Rahmat Kaimuddin sudah bergabung di sini, CEO Bukalapak? Silakan memberikan speech kemenangannya, Pak. Terima kasih Mbak Marisa, atas nama Bukalapak kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Misi kami di Bukalapak itu adalah we want to create a fair economy for all, yaitu kita ingin semua orang itu bisa punya akses terhadap commerce ya, terlepas dari sosioekonomik termasuk juga gender. Kita coba melakukan itu dengan menyediakan e-commerce platform dengan fokus terutama sebenarnya untuk underserved markets. Ini biasanya UMKM dan juga people yang hidup di luar kota-kota besar ya. Untuk komunitas Sri Kandi, fokus kami adalah kita pengen empower women seller di marketplace kami untuk supaya mereka bisa mengembangkan business capabilities dan juga personal capabilitiesnya mereka. Jadi kita coba menyediakan pelatihan untuk handle business matters, financial management, termasuk juga family and health issues. Bahkan ada juga yang personal, misalnya kayak beauty training dan sebagainya. Nice. Dan tentunya inisiatif ini kami lakukan dengan bantuan dengan berbagai very generous partners that we have. Kami sebenarnya apply untuk award ini, niat utamanya terutama sebenarnya untuk belajar ya, dan juga untuk bergabung dengan this amazing community and initiative. Tentunya terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya, it's an honor for us, dan semoga dengan kami mendapatkan award ini, inisiatif komunitas Sri Kandi bisa bertambah besar lagi, lebih efektif lagi, dan terus menginspirasi kami dan juga yang lain untuk terus bekerja towards gender equality. Terima kasih. Very nice. Terima kasih banyak Pak Rahmat Kaimuddin, CEO dari Bukalapak. Congratulations once more. Sepertinya Bukalapak ini sudah menjadi salah satu perusahaan atau pelaku bisnis yang sudah menjalankan gender equality atau gender neutrality karena memang ada financial gain yang luar biasa dengan melibatkan perempuan dalam berbisnis. Thank you so much. Nah, sebelum kita masuk ke kategori keempat, saya mau ingatkan sedikit boleh? Jadi bagi Anda yang ingin membagikan momen penghargaan ini di media sosial, silakan menggunakan hashtag Webs Awards dan juga tag akun UN Women Asia, UN Women ID, dan @European Commission. Mari kita masuk ke kategori keempat, kategori Gender Inclusive Workplace. Kategori ini akan diperkenalkan oleh Josephine Sationo, Executive Director Indonesia Global Compact Network atau IGCN. Silakan Ibu Josephine. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Ya, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan atas pencapaian yang telah ditujukan oleh perusahaan dalam mengadopsi tindakan yang inklusif gender di tempat kerja, termasuk pada pendekatan inovatif untuk perekrutan yang setara, dukungan untuk menyediakan pengaturan kerja yang fleksibel, mendukung perempuan dan laki-laki untuk menjalankan tanggung jawab keluarga dan perawatan, menjaga keselamatan dan kesejahteraan karyawan perempuan dan laki-laki, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, dan mendorong pengembangan karir dan kepemimpinan perempuan. Baik, terima kasih Ibu Josephine Sationo atas penjabarannya. Kita lihat bersama. Pemenang dari Indonesia untuk kategori Gender Inclusive Workplace UN Women Asia Pacific Webs Awards 2020 adalah Honorable Mention Bank OCBC NISP Tbk dengan inisiatif Promoting Equal Play Field for Everyone. Third winner Grab Indonesia dengan inisiatif Safe and Respectful Workplace. Second winner PT Unilever Indonesia Tbk dengan inisiatif Dewan Keragaman dan Inklusi Unilever Women in Engineering Unilever Leadership Fellowship.
And the first winner is Telkom Telstra. PT Teltranet aplikasi solusi dengan inisiatif Work-Life Integration to support female employees. Selamat kepada Telkom Telstra. Saya mengundang the first winner Bapak Eric Meyer, CEO Telkom Telstra untuk memberikan winning atau victory speech-nya. Silakan Pak. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada semua speaker, judges dan partisipan hari ini. Sangat luar biasa dan saya senang hari ini bisa berada di antara semua orang-orang hebat yang ada di sini hari ini. Terutama juga menjadi pemenang di kategori ini bagi kita sangat membanggakan tentunya. It shows we're on the right track, tapi kita sendiri juga sadar bahwa masih banyak jalan yang harus ditempuhi supaya kita bisa semakin baik. Kita di Indonesia maupun di Telkom Telstra belum sampai ke 50-50 pembagian jumlah karyawan laki-laki dan perempuan, dan selama kita belum sampai ke sana berarti our work is not yet done. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada IBCW dan UN Women yang bersama-sama juga membantu kita memberikan banyak input dan feedback tentang policy dan inisiatif. Tadinya kita merasa sudah cukup baik, mendapatkan banyak sekali input supaya bisa jauh lebih baik lagi. Jadi itu mengingatkan kita juga bahwa you always need a fresh pair of eyes supaya tidak puas diri dan mendapatkan ide-ide dan inisiatif-inisiatif baru yang banyak. Kita masih perusahaan baru, Telkom Telstra lahir 6 tahun yang lalu, dan dalam waktu 2 tahun pertama langsung menciptakan beberapa inisiatif untuk membuat gender neutral, gender equal workplace. Salah satunya kita menciptakan yang kita sebut Brilliant Connected Women, yaitu komunitas bukan hanya our female employees tapi juga our male employees, untuk berdiskusi mengenai anything terkait dengan kesetaraan gender. Kita juga menandatangani di tahun 2016 a Pledge for Parity, di mana semua karyawan kita ikut menandatangani dan berkomitmen, dan di dalamnya ada beberapa action point yang akan kita improve dalam waktu ke depan, dan sampai hari ini the good news is sudah terimplementasi semua. Namun target tentunya kita bikin selalu target yang lebih jauh, setiap kali mencapai satu target dibikin lebih jauh lagi. Buat kita sedikit lebih susah mungkin karena kita ada di sektor teknologi. Nah, di sektor teknologi gender equality-nya masih cukup jauh. Bukan hanya dari jumlah karyawan, tapi juga jumlah lulusan di universitas di bidang STEM untuk perempuan masih kurang. Jadi buat kita juga cukup susah untuk mendapatkan kandidat-kandidat perempuan untuk role-role, terutama role technical. Tapi hasil di kita sudah mulai terasa dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Kita berhasil meningkatkan persentase women in leadership roles dengan 5%, dan lebih membanggakan lagi mungkin buat kita di mana di 2016 kita hanya punya 16% dari jumlah pekerja di bidang STEM atau technology jobs kita yang merupakan perempuan. Saat ini sudah menjadi 26%, jadi itu meningkat cukup jauh. Jadi sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini akan menjadi dorongan buat kita untuk semakin maju dalam hal gender equality, karena saya sangat setuju dengan yang disebutkan tadi juga oleh Bu Menteri, bahwa it's not just the right thing to do, but it is very good for business and we are living proof of that. Terima kasih banyak. Yes, terima kasih dan juga congratulations sekali lagi kepada Telkom Telstra. Terima kasih Pak Eric Meyer atas speech-nya atau winning speech-nya. Kalau saya boleh tadi mengambil salah satu problem yang dihadapi begitu ya, terutama di perusahaan teknologi adalah women in tech. Semoga akan semakin banyak perempuan di dunia teknologi sehingga bisa lebih banyak berperan di dunia teknologi atau digitalization yang semakin lama memang semakin maju dan semakin advance ini. Congratulations once more. Kita masuk ke kategori kelima, kategori Community and Industry Engagement. Kategori ini akan dijabarkan oleh Ms. Anne Valco Celestino, Gender and Development Specialist for Private Sector Asian Development Bank. Ms. Celestino, the floor is yours. Thank you. So this category recognizes corporate champions that promote gender equality through community and industry engagement.
And this engagement may include integrating gender equality into their sustainability strategies, corporate social responsibility, or philanthropy programs, supporting NGOs, international organizations, or other organizations committed to promoting gender equality, or participating in any advocacy or multi-stakeholder platforms to promote gender equality. This category will also award actions to promote transformational action or systemic change within the company's respective industry, such as supporting upskilling and leadership opportunities for women workers within the garment industry. Thank you very much, Ms. Celestino, for the explanation on this category. And we'll see who the winners are. Pemenang dari Indonesia untuk kategori Community and Industry Engagement UN Women Asia Pacific WEPS Awards 2020 adalah Honorable Mention PT Excel Axiata Tbk dengan inisiatif Sisternet. Third winner, Telkom Telstra, PT Teltranet Aplikasi Solusi dengan inisiatif Inclusive Technology to Stop Violence Against Women. Second winner, Grab Indonesia dengan inisiatif Safety for Women, Children and Disability Groups. And our first winner is Gojek dengan inisiatif Perempuan Aman Bersama Gojek. Women are safe with Gojek. Big congratulations to Gojek. Di sini sudah hadir Ibu Nila Marita selaku Chief Corporate Affairs Gojek. Silakan Ibu Nila, kemenangan speech-nya. Terima kasih Mbak Marisa. Selamat sore semuanya. His Excellency Monsieur Vincent Piquet, Madame Valérie Julien, dan juga Mr. Jamshed Kazi. Mewakili Gojek, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UN Women, European Commission, para juri yang terhormat, serta juga kumparan, yang telah memilih Gojek sebagai juara pertama untuk kategori Community and Industry Engagement dalam ajang penghargaan di UN Women 2020 Asia Pacific Women Empowerment Principal Awards ini. Kami merasa terhormat atas penghargaan ini dan juga berterima kasih, khususnya karena dapat mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik. Gojek didirikan atas misi untuk menciptakan dampak positif yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara, Gojek percaya perempuan harus mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan kesempatan ekonomi agar Indonesia dapat bertumbuh secara inklusif dan berkeadilan. Berbicara tentang perempuan, kita tidak bisa pungkiri bahwa isu keamanan masih menjadi salah satu faktor penghambat dari produktivitas perempuan. Menurut laporan UN Women tentang audit keamanan di Jakarta pada tahun 2018, ditemukan bahwa perempuan yang tinggal di area perkotaan itu rentan mengalami kekerasan seksual di ruang publik, khususnya pada saat sedang berpergian di malam hari. Oleh karena itu kami di Gojek mengambil bagian untuk bisa menciptakan budaya yang aman atau budaya aman di ruang publik agar setiap orang termasuk perempuan bisa merasa aman untuk bepergian dan berkarya. Hal ini kita lakukan melalui inisiatif Perempuan Aman Bersama Gojek. Penghargaan atas inisiatif ini akan selalu menjadi pengingat bagi kami untuk terus menggunakan teknologi dan platform kami sebagai layanan super app di Asia Tenggara untuk senantiasa bisa memberikan dampak positif yang lebih luas lagi. Sekali lagi atas nama keluarga besar Gojek saya ucapkan terima kasih dan semoga hal ini kita bisa teruskan ke depan sehingga kita bisa mendukung para perempuan di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Terima kasih. Yes, terima kasih banyak Ibu Nila Marita, Chief Corporate Affairs Gojek. Congratulations to Gojek juga. Satu yang tadi memang dikatakan dan sangat-sangat penting oleh Ibu Nila adalah budaya aman di ruang publik itu. Sekarang kan kita lihat Gojek sudah mengimplementasikan itu, terbayang betapa indahnya kota ini atau provinsi ini atau seluruh provinsi di Indonesia atau sebagai negara bisa menciptakan budaya yang aman di ruang publik bagi perempuan. Sekarang kita akan beralih ke kategori terakhir nih kayaknya, kategori COVID-19 Action. Kategori ini akan diperkenalkan oleh Mr. Jamshed Kazi, UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN. Please welcome Mr. Jamshed Kazi.
Hello, everyone. The COVID-19 Action Award specifically recognizes companies which have made significant contributions to promote gender equality and women's empowerment in the context of COVID-19. These contributions may include adopting gender-sensitive responses to COVID-19 to support female and male employees, supporting women-owned small and medium-sized enterprises, or SMEs, supporting women and girls in the community, and raising awareness of women's needs in emergencies and women's leadership and participation in fighting COVID-19. Thank you, Mr. Kazi, for the explanation on this particular category. Pemenang dari COVID-19 Action UN Women Asia Pacific Webs Awards 2020 adalah third winner, Rumah Mode Miranda dengan inisiatif pembagian masker bagi perempuan pedagang pasar tradisional di Yogyakarta. Second winner, PT Unilever Indonesia Tbk dengan inisiatif Unilever untuk Indonesia sumbang tambahan modal untuk warung dan UMKM. Dan the first winner is Indosat Ooredoo dengan inisiatif online survey to assess COVID-19 impact on women and girls in Indonesia. Congratulations! Dan silakan kepada Bapak Vikram Sinha, Director and Chief Operating Officer Indosat Ooredoo for your victory speech. Selamat sore, saya Vikram Sinha, Director Chief Operating Officer dari Indosat Ooredoo. Kami sangat bangga terpilih menjadi pemenang pertama UN Women 2020 Asia Pacific WEP Award untuk kategori COVID-19 Action di Indonesia. The COVID-19 pandemic is causing unprecedented challenges and increasing gender-biased inequalities around the globe, including Indonesia. We are very proud to collaborate with UN Women by leveraging our collective expertise in digital technologies and advocacy effort to gender equalities and women empowerment to develop effective COVID-19 response for the most vulnerable population, including women and girls in Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali and congratulations once more Bapak Vikram Sinha, Director and Chief Operating Officer dari Indosat Ooredoo. Nah, itu tadi pemenang dari seluruh kategori. Semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi semua untuk lebih giat menyuarakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, tempat usaha, dan juga komunitas. Sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita dengarkan closing speech atau closing remarks dari Mr. Jamshed Kazi, selaku UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN. Mr. Kazi, the floor is yours. Thank you so much, Excellencies, partners, judges, and our distinguished awardees. Selamat petang, Ibu dan Bapak, hadirin semua. I hope you all had a great and inspiring afternoon and early evening. I would like to once again congratulate all of our winners and the honorable mentions of the Indonesia WEPS Award 2020. Selamat. These awards are truly an acknowledgement of your efforts and commitment to walk together with us and other key partners closer to materialize gender equality. This important recognition, we believe, will have far-reaching impacts, not only for your company, but also on the individual women and men employees, women SMEs in your value chains, and communities where some of you have engaged in activities or programs that support women's empowerment. What we've just witnessed confirms that businesses and enterprises, regardless of size and sector, are important and capable partners for the cause of gender equality and women's empowerment. Your commitment to promote economic justice and rights by addressing gender discrimination and unfair treatment could lead to the transformation of how private sector does business
to become more gender inclusive. As the minister said, it is a win-win proposition. Working towards gender equality means working towards a more progressive, inclusive, and sustainable society that benefits us all. I'm very excited to see that an increasing number of companies in Indonesia, particularly our champions tonight, will further enrich our active and dynamic WEPS community of more than 3,800 signatory business leaders around the world. And in Indonesia alone now, we have more than 40 companies who have already signed the WEPS, and we are certain that this number will keep increasing. I hope the champions tonight and the WEP signatories in general will continue to be active advocates of the WEPs, who will be translating these 7 gender equality principles into actions in their respective companies, and also encouraging others to adapt and commit to doing the same. Let me use this opportunity to remind you that with the current global economic challenges due to the pandemic, the role of the private sector has never been more important to ensure that building back better is not simply about going back to how things might have been before COVID. We have a golden opportunity and collective responsibility to be even more gender responsive, given how we know women and girls have been particularly disadvantaged at the front lines of the economic and public health crisis. I would like to use this opportunity to thank His Excellency Ambassador Vincent Piquet and the European Union for their important support to this initiative, and our sincere thanks to Her Excellency Minister of Finance, Dr. Sri Mulyani, my colleague Valerie Julien, UN Resident Coordinator, our wonderful panel of judges, as well as our Master of Ceremonies, very skillful, Marisa, and Kumparan, our partner, who has been working tirelessly to organize this event. Last but not least, my own UN Women team, who has been working long hours behind the scenes. Once again, warmest congratulations to all winners and awardees. Your hard work and success does not stop here. And I wish you all continued good luck, because you will be representing Indonesia at the Regional Asia Pacific Awards next month. Wow. Terima kasih banyak. Selamat petang untuk semuanya. Terima kasih banyak juga Mr. Jamshed Kazi for your very warm closing remarks. Thank you so much. Dan tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara Indonesia Awarding Ceremony UN Women Asia Pacific WEPS Awards 2020. Kami berterima kasih kepada dukungan seluruh pihak dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, termasuk dukungan dari Uni Eropa untuk program WEPS Awards ini, serta komitmen dari sektor bisnis dan pembangunan yang telah mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di tempat kerja, usaha, dan juga komunitas. Terima kasih kepada seluruh juri dan pembicara kita hari ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di tahun depan di kegiatan yang sama, why not? Untuk Anda yang ada di rumah, mari kita ikut andil dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Hindari keluar rumah jika tidak terpaksa, selalu pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa juga rajin-rajin cuci tangan. Alright, saya Marisa Anita dan juga segenap tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa, jaga kesehatan selalu, bye!